पर्व आमर पणा संक्रांति आज पणा संक्रांति एलसीडी रे आमर वीडियो कॉमेडी वीडियो गुडी प्ले होची आसंत देखिबा। हे मु गोटे टाउटर लाइक सब्सक्राइब मते करो मु गोटे टाउटर लाइक सब्सक्राइब मते करो अरे लाइक सब्सक्राइब न करी तो पुरुष हे टाउटर फर्स्ट टाइम एत सारा लोक मानक देखिए माने कौन कौन फिल होची कही हेबनी माने आपण मानकर भरपूर एमती थाओ मोर वीडियो को बहुत मजा देखु लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु। सफल पैसा दियो आगु तो 525 बाकी अछि एमिति भल पाउथंतु आमको आशीर्वाद करंतु पुणी एमिति आगो को भल भल वीडियो आपण मन को भेटि दो कथा आ तमे कोन एमिति कहबा कथा ओ हो भाउजो अरे एई गारे मो आधार कार्ड एई गारे मो पान कार्ड एई गारे मो राशन कार्ड आ तमे जदी एमिति कहउछो मो राशन कार्ड को नै कि कंट्रोल चावल उठे ना मोहाल मांडा ना कोन कहउछो हां भारी देला वाला सुनो मोडे आभी एते वंशर पिला एमिति कोन कहउछो no. हम दर्शक जन देखते खुशी होती दांड गाड़ी 20 टंका हम 10 टंका दांड गाड़ी लगी मुझे बड़े कुमार दुकान पर छाया लाइट जगह हाँ बढ़िया बात पैसा खुचरा कर सारे 500 खाली बाहरी खाली आम देखिए चोरी पोरी सब असु करिया कथा खुशुणी तो ये खुशुणी खाली झील का साथ हाथ
ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଛେ କିଣା ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ମଉସା ଏ ମଉସା ମଉସା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ତ ଏଇଟା ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ନୁହଁ ଆଉ ଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ଗଣନାୟକ ଗୋଚାକ କାମଚନ୍ଦ୍ର ନରଇକା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ଦେଖ ଗାଡି ଦେଖ ଇଏ ଆମର କେତେ ଏଇଟାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନରମ ନରମ ଲାଗୁଛି ଝାଳ ପିତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମଜା କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଆମ ମନ୍ଦିର କାମ ମଉସା ଏ ମଉସା ମଉସା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ତ ଏଇଟା ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ନୁହଁ ଆଉ ଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ଗଣନାୟକ ଗୋଚାକ କାମଚନ୍ଦ୍ର ନରଇକା।
ଖରାରେ ବି ଝାଳ ବହୁଛୁ। ତମର ପାଚରଟା ବଇଛି ମଠାରୀ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ଭାରି ଗରମ ତମେ ଆସ। মোবাইল নাই কয়লা খন না